अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरे अल-बक़रा की 49वां आयत की मश्क करेंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एक एक कलमा करके इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ 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 नज्जयनाकुम 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 मिन 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 वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन आलि फ़िरऔन आलि फ़िरऔन وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم 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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء يسومونكم سوء العذاب عذاب عذاب سوء العذاب يذبحون 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 سوء العذاب يذبحون أبناءكم 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 سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 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 نساءكم 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 ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم وفي ذلكم وفي ذلكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم بلاء من ربكم بلاء من ربكم عظيم عظيم عظيم. तो चलिए इसके हिजे करते हैं. वाव ज़बर वा, हमज़ा दाल ज़ेर इद व इद नून जीम ज़बर नज जीम या ज़बर जय नजय नून कड़ा ज़बर ना नजैना काफ मीम फेशकुम नज्जैनाकुम वइज़ नज्जैनाकुम मीम नून ज़ेर मिन वइज़ नज्जैनाकुम मिन हमज़ा ज़बर आ लाम ज़ेर ले आले वइज़ नज्जैनाकुम मिन आली फ़ा रा ज़ेर फिर आइन वाव ज़बर आओ फिर आओ नून ज़बरना फ़िरऔना वइज़ नज्जैनाकुम मिन आली फ़िरऔन या ज़बर या सीन वाव फेसू यसू मीम वाव फेशमू यसूमू नून ज़बरना यसूमूना काफ मीम फेशकुम यसूमूनकुम आली फ़िरऔन यसूमूनकुम सीन वाव मद फेशू हमज़ा लाम ज़बर अल सूअल यसूमूनकुम सूअल आइन ज़बर आ आइन ज़बर आ ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा आज़ा बा ज़ेर बे आज़ाबे सूअल आज़ाबे या फेशियो ज़ाल बा ज़बर ज़ब युज़ब बा ज़ेर बे युज़ब्बे हा वाव फेशहू युज़ब्बिहू नून ज़बरना युज़ब्बिहूना हमज़ा बा ज़बर अब नून अलिफ मद ज़बरना अबना हमज़ा ज़बर आ अबना काफ मीम फेशकुम अबनाअकुम
أبناءكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم واو زبر و يا سين زبر يس ويس تح زبر تح ويستح يا واو فيش يو ويستحيو نون زبرنا ويستحيون أبناءكم ويستحيون نون زيرني سين ألف مد زبر سا نساء همزة زبر نساء كاف ميم فيشكم نساءكم ويستحيون نساءكم واو زبر و فا يا زير في وفي ذال کڑا زبر ذا لام زير لي ذالي قاف ميم فيشكم ذلكم وفي ذلكم با زبر با لام ألف مد زبر لا بلا همزة ميم دو فيش بلاء ميم را زير مر بلاء مر را با زبر رب بلاء من رب با زير بي بلاء من ربي كاف ميم فيشكم بلاء من ربكم بلاء من ربكم عين زبر ضا يا زير ذي عذي ميم دو فيش من عظيم عظيم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। इंशाअल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।